ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କାହାକୁ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରିନୁ, କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ଗୁରୁଜୀ ଆଉ କଣ କେହି ପାଟି ପାଟି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କେହି ବକର ଫକର ନାହାନ୍ତି, କଣ ଆଜି ଦିନଟା ବାନ୍ଧା ଯିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ରହ, ମୁଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଟିକେ। ଓମ୍ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ନମଃ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆଉ ଏଇ ଆସିବାର ଅଛନ୍ତି, କିଛି କଷ୍ଟମର ଆସିବେ, ହେଲେ ବହୁତ କମ ଅଛି, ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ଆଜି ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ରାତିରେ ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହେଇଯିବ, ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଅଛି ନା, କଣ ପାଇଁ ଡର? ଚାଲୁ 10 ଲକ୍ଷ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଶୁଣିଲ ଟିକେ, କଣ କହିଲେ? କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଏଇ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ବିଜନେସ୍ କରିବୁ ତ, ଆଉ ହାଟ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ। ଆଉ ଭାଇ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ଆସିବା କଣ ଚାଲ ହଉଛି। ଯିବା ଆଉ। ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି କଣ କହୁଛ। କେତେ ଥର ହୃଦୟ ମୋ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ। ଭକରା ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିଦେ, ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିଦେ ଟିକେ ହଉ ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲ 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 ଟିକେ ଚାଲ ହଉ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଭାଇ ତମେ କହୁଥିଲ କଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ ଯାଉଛ, ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କଣ କରିବା? ଦେଖିକି ଯିବା ଆଉ କଣ କରିବା। ହଉ ଆସ ବାଳକୀ ଆସ, ମୋ ଉପରେ ଦେଖିକି ଡରି ଯାଉଛ କି? ଉପରେ ଦେଖିକି ଡରି ଦେଖାନି, ଭିତରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବହୁତ ଜ୍ଞାନ। ତମ ଲାଉ ଦେଖିକି ଡରୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ରୁହ, ମୁଁ ଦେଖିଦେଇ ଆସେ, ଯାହା ଟିକେ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛି। ଦେଖେ ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ। ଦେଖିବା କଣ ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ହଉଛି ଦେଖିବା କଣ କହୁଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର ଗୁରୁ। ତଥାସ୍ତୁ ତଥାସ୍ତୁ ତଥାସ୍ତୁ। କଣ ହେଇଛି କୁହ? ବାଳକେ ତମେ ରୁହ, ଏଇ ବାଳକଙ୍କର ସରୁ, ତାର ତମ କଥା ଦେଖିବା। ତମେ ଡରନି, ମୁଁ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଫାଇନାଲ କରିଦେବି, ତମ ସବୁ ଅସୁବିଧା ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି, ଡରିବାର ନାହିଁ। ଓକେ ବାଳକେ, କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କୁହ? ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଗୁରୁଜୀ, ନର୍ମାଲି ଖାଲି ଆମର ବେପାର ଫେପାର ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବାଟ ଦେଖିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ହେବ କି ଖରାପ ହେବ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତମେ ମୁଣ୍ଡ ଜାଗାରେ ଯେ ଗୋଡ଼ରେ ପୁରେଇଥାନ୍ତ, ବିଜନେସଟା ଭଲ ହବ। ହଉ ଦେଖିବା କହିଲ ବସିଛ, ଏଇଟା ନିଜ ଯୋଡ଼ି ବିଭୂତିଟା ଟିକେ ଧର, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆଉଥରେ କୁହ। ଓମ୍ କ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ସ୍ୱାହା। ଓମ୍ କ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ସ୍ୱାହା। ଓମ୍ କଷି ଭଣ୍ଡାୟ ନମଃ ସ୍ୱାହା। ଓମ୍ କଷି ଭଣ୍ଡାୟ ନମଃ ସ୍ୱାହା। ଓମ୍ ଭଣ୍ଡା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବେପାର ହୁଆ ନମଃ ସ୍ୱାହା। ଓମ୍ ଭଣ୍ଡା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବେପାର ହୁଆ ନମଃ ସ୍ୱାହା। ବର୍ଷକର ବିଜନେସ ମାସକରେ ହଉ ନମଃ ସ୍ୱାହା। ବର୍ଷକର ବିଜନେସ ମାସକରେ ହଉ ନମଃ ସ୍ୱାହା। ଓମ୍ କ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ମୋର ଭଣ୍ଡାରୁ କ୍ଷୀର ଶୁଖି ନ ଯାଉ ସ୍ୱାହା। ଓମ୍ କ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ମୋର ଭଣ୍ଡାରୁ କ୍ଷୀର ଶୁଖି ନ ଯାଉ ସ୍ୱାହା। ଶିଷ୍ୟ, ମୋ ପୋଥି ଆଉ ମୋ ମନ୍ତ୍ର ବାଟା ବାହାର କର। ଦେଖିବା ଯାହା ଗୋଟେ କରିବା ଆଉ। ଏଠି ରଖ, ଏଠି ରଖ। ହଉ ମୁକାମୁକି ହେଲା ଉଗୁଟିଆ। ଏଟା ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଲାଇଫ୍ ବୟ ସାବୁନ ଲଗଉନି ତ, ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଆ ହେଇଥିବ ବୋଧେ। ହଉ ଛାଡ଼, ଯାହା ହେଇଛି ପଇସା ଏଥର ବିଜନେସ୍ କମ୍ ହଉଛି ନା, ସାବୁନ ଫାବୁନ ଲଗେଇବାକୁ ମିଳୁନି। ଏ ସାବୁନ ପାଉଁଶ ଆଉ ମାଟିରେ କାମ ଚଳେଇ ଦଉଛି ତ, ଏଥିପାଇଁ ଟିକେ ବୁରୁକୁଟିଆ ଗନ୍ଧ ହଉଥିବ। ହଉ ଛାଡ଼, ଏଇଟା ନିଅ ଧର, ଗୋଟେ ଫୁଙ୍କି ଦିଅ। କୁହ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି କୁହ। ଓମ୍ ଚାକୁଳଂ ନକଳଂ। ଓମ୍ ଡାକୁଳଂ ନକୁଳଂ। ଓମ୍ ଡାକ୍ଳଂ ମାକ୍ଳଂ। ଓମ୍ ଡାକୁଳଂ ବାକୁଳଂ। ହଉ କୋଉ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛ କୁହ? ଭଣ୍ଡା ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଓମ୍ ଭଣ୍ଡାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ଭଣ୍ଡାୟ ନମଃ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭଲ ବେପାର ହୁଏ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭଲ ବେପାର ହୁଏ। ସ୍ୱାହା। ସ୍ୱାହା। ଅନ୍ୟ ଫୁଲ ଟିକେ ଗୋଟେ ଧର ହାତରେ, ଏଇ ପୋଥିରେ ରଖ। କୁହ 250 ଭଣ୍ଡା ମୋର 2.5 କିଲୋ ହଉ ନମଃ ସ୍ୱାହା। 250 ଭଣ୍ଡା ମୋର 2.5 କିଲୋ ହେଉ ନମଃ ସ୍ୱାହା। ଆଉଂ କ୍ଲିଂ ସ୍ୱାହୁଁ। ଓମ୍ କ୍ଲିଂ ସ୍ୱାହଂ। ଓମ୍ ଚାକ୍ରାୟ ମାକ୍ରାୟ ସ୍ୱାହା। ଓମ୍ ଚକ୍ରାଂ ବକ୍ରାଂ ସ୍ୱାହା। ହଉ ଏଇ ବାରଟା ଏଇଠି ରଖନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଭୁଲିଗଲି ବୋଧେ ଆଉ। ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ଥୁଆ ହେଇଛି ତିନିଟା ଭିତରେ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ରଖ। ଏଇ ଯୋଉ ଥୁଆ ହେଇଛି 1 2 3, ଏଇଠି ଗୋଟେ ରଖୁନ, ରଖିଲ? ତା ଉପରେ ଫୁଲ ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। କୁହ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି କୁହ, କହୁନ।
ମୁଁ 1000 ଟଙ୍କାରୁ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୁଁ 1000 ଟଙ୍କାର ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ହେ ଚକ୍ରାୟ ନମଃ ସ୍ୱାହା। ହେ ଚକ୍ରାୟ ନମଃ ସ୍ୱାହା। ଏଇ 1000 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ 10 କୋଟି କର। ଏଇ 1000 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ 10 କୋଟି କର। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମ ପାଖରେ ଥିବି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମ ପାଖରେ ଥିବି। ସବୁଦିନ ଭଣ୍ଡା ଫୁଲ ଆଉ କଷି ଭଣ୍ଡା ଆଣି ଚଢ଼େଇବି। ସବୁଦିନ ଭଣ୍ଡା ଫୁଲ ଆଉ କଷି ଫୁଲ ଚଢ଼େଇବି। ହେ ମା ମତେ କିନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ରେ ବିଜନେସ୍ରେ ଉପରକୁ ନେ। ଉପରକୁ ନେ। ଆଉ ଏଇ ବାବୁ ଯଦି ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ବାବୁ ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ଯୋଉ ଦି ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷପତି କୋଟିପତି କରୁଥା। ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଲକ୍ଷପତି କୋଟିପତି କରିଥା। ଆମ ଭଳିଆ କେତେ ଲୋକ ଆସିକି ଡେଲି ଡେଲି ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆମ ଭଳିଆ କିଛି ଲୋକ ଆସି ଡେଲି ଡେଲି କେମିତି ତାଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଫୁଲଟା ଏଠି ଥୋଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ କର। ଏଇଟା ଧର, ଏଇଟା ଧର। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆଗକୁ ହେଲା। ଓମ୍ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ନମଃ। बिजनेस बढ़ाया नमाय। बिजनेस बढ़ाय नमः। जल्दी जल्दी बढ़ाया नमाय। जल्दी जल्दी बढ़ाय नमः। शीघ्र शीघ्र बढ़ाया नमाय। शीघ्र शीघ्र बढ़ाय नमः। 3 थर फुंकी दियो। पकड़ रे रखी दे। हो गला पूजा पाठ सब हो गला। तुम बिजनेस आगु दियो। तुम भंडा बिजनेस तुम डरिवार नहीं। तुम भंडा बिजनेस बढ़िया बहुत भल भाव हम। और छाड़ दक्षिणा दियो कहानी अच्छी। गुरुजी अरे बाल 2 टंगारे गोटे खैनी हबनी तुम एटा देछ। ए छाड़ छाड़ मो पति भीतर रख रे। पति भीतर रख मो मंत्र मुकरे फुंगी दती। ओम क्लीं चामुंडाय नमः स्वागतम सिंथरन सक नमः सिंथरन पैसा तुम भाई 2 टंगा देछ तो हां तुम भंडा को बड़ बड़ काउ आसी खुंपी खुंपी खाई सारी देबे। एटू गलु एटू जा जल्दी 2 टंकिया बामण भलिया देखा जाउछो। मिल गोटा 60 टंका हेलानी हैं खैनी गोटा 10 टंका हेलानी। आ तू हमु 2 टंका दउछ एठी को हो जा तो पछला भंडा किने काउ खुंपी खुंपी खाई देबे। जा तू जल्दी जा। सेकंड नंबर वाला किए अछ गुरुजी प्रणाम। तथास्तु। तुम नाम नाम नेमन माजा। लेमन मजाटा कम दिया छी। मो लेबू गछ तळे जन्म होइଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ନେମନ ମାଜା ଦିଆହେଇ। हो ठीक अछि तमर कोन प्रॉब्लम है छी को प्रॉब्लम ହେଲା ଆଉ ଲେबू ବେପାର ଟିକେ କରିବା ତ हाँ ठीक अच्छी मु अच्छी सब सब ठीक ठाक कर देबी। हौ हम पोथी हम मंत्र बाड़ी बाहर करो। बाहर करो। ओम क्लीं गरं सामंगे नमः नमो जगरानं सिंगारं याचों संजो Tinggal mengalat mangat tinggal yang yo sayang mandiando India semuanya sangat pembaca pemalat di mana sila makata tundalan dengan suhayang yinya swa run sindalan dengan suhayang singaya orang swa oh baca mantra तो काम से आबे धर मंत्र बाड़ी धर जहा को जे या कहबो धर हाथ रेडी दे Oh, bingung soal itu berat tapi kalau ini orang cinta cinta mana cinta kita cinta jo, masih cinta. Bingung orang soal. अब विभूति टी लगे दियो तारे कथा ओके ओम स्वाहा ओम सिंदा ओके को बिजनेस करे को आउथरे को लेबू व्यापार बिजनेस मु जहा को छेटा को रिपीट करी को ओम चिंडाय नंदाय नमय चुंदाय सुहा चिंजाय नंबाय स्वाहा ओम लिंबाय चुंबाय चुंबाय लिंबाय स्वाहा चिंजाय लिंबाय स्वाहा ओम काकाजी लिंबाय स्वाहा ओम काकाजी लिंबाय ओम देसी लेंबू नमय स्वाहा ओम देसी लेंबू नमय ओम टभा लेंबू नमय स्वाहा ओम टभा लेंबू नमय स्वाहा ओम कसी लेंबू जल्दी जल्दी बड़ ही जाओ नमय स्वाहा ओम कसी लेंबू बेगे बड़ी
ओम देसी लेंबू मोर कागजी लेंबू हुआ स्वाहा ओम देसी नेबु मो कागजी नेबु हवा स्वाहा मो गछरु केंदे गोटी हेले फूल न झड़ू स्वाहा मो गछरु एंदी गोटे फूल न जई स्वाहा मो गोपीनाथपुर हाटरे केंदे 15 किलो डेली बिकु स्वाहा मो जपने जपके हाते किने 15 किलो बिकिबो स्वाहा लेंबू किलो केंदे 118 कोटी टका जाऊ स्वाहा लेंबू किलो एंदे 119 टका जाऊ स्वाहा ओम क्लिंग क्लिंग स्वाहा ओम गेंगी स्वाहा ओम चामुंडा नमः स्वाहा ओम चामुंडा ओम बरछे नमः स्वाहा ओम नम बरे नमः स्वाहा ओम क्लिंग क्लिंग मासुम एवं सीगरम दिन अपंडो छिंगा सुहा ओ छड़ हौ पूजा हे गला तम बिजनेस भलो जीवो तम लेंबू भी भलो हबो तम लेंबू भलो बेपार हबो तम जो साइज लेंबू अछि आउ हाट दिन सब बड़ बड़ हे जिवो देसी लेंबू सब कागज लेंबू हे जिवो जो देसी लेंबूटा तमर एबे अछि एटा कागज लेंबू हे जिवो किछि टेंशन नै दक्षिणा हमें मो शिष्य को दे दियो गुरुजी अरे काटे अरे सीए ये सारा दिचो ये सारा टंका अरे भाई तमे ना कोन टॉपी के आ लंका गुंड भी आसुनी तू केंगे टंका दे जो को भाबिलु ए दिचंगा खइने सी 5 टका हलानी तू एटा दे जो टंका रे कोन हो गिरो भाई गुरुजी तम भाई आउटे जिनस आइछि एटा कोन लेंबू एम कागज लेंबू भलिया देखा होची तम लेंबू भलिया जଣା पडुनी लेंबूटा बेपार करिता तम तो आगो बेपार का हबो मोठो बेपार आरंभ करि जाइछु अवश्य एटा बेकर परिलो ले लेंबूटा भले भलो कि दळी की लंका टिके लुण टिके पकेई पानी दवा पी दवा गले आ अरे पुआ टंकाटे पैसा आ गोटे कागज लेंबू देइछु हैं ए लेंबू रे कोन करबी रे पुआ तो तम लेंबू भले जଣା पडुनी हैं हो तू बे आज बोलो भलो मंत्रटे दोछ ओम विक्रम सहाय नमन कुहुडी जत हो कि ओम बहुत कुहुडी वाई नमाई तम फुल बौल सब झड़िंग पड़िंग सब एधर बर ओम सब मंत्र फुंकायो तम कुहुडी रे सब तम फुल बौल झड़ाय नमाय स्वा